जय जय जगन्नाथ नमस्कार। संध्या खबर रे ओम न्यूज आपण को जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्व कौन रही लघुचाप स्थिति आसतु देखि नवा पूरा वीडियो पर टिके नजर पकेनवा। दर्शक बंधु आसुची आउ एक लघुचाप एई जिला को येलो वार्निंग जारी। पानीपागु नहीं पुणी एक गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसुची। आसंता 11 तारिख राज्य में पुणी थे वर्षार प्रभाव वृद्धि पाइब बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। आसंता 13-14 तारिख बेलू केंद्रीय तथा उत्तर बंगोपसागर में एक लघुचाप सृष्टि केन्द्र में संभावना रही। यार तापमात्रा वर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को आसुची भारत दक्षिण ओडिशा रे पड़िबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आकलन करा जाउची। दर्शक बंधु आमे कही रखुचु एई प्रभाव रे आसंता 11 तारिख रे मालकानगिरी कोरापुट सबुठी अधिक वर्षा हेबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आपण को आमे कही रखुचु 11 तारिख रे पुणी आसुछि एक लघुचाप। एई लघुचाप बल रे ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि बा पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे कही रखुचु जोली भाव रे या प्रभाव रे आसंता 11 तारिख रे मालकानगिरी कोरापुटरू सबुठी अधिक वर्षा हेबो बोली आकलन करा जायछि। यह सहित मयूरभंज केन्दुझर रायगड़ा गजपति नवरंगपुर जिले में प्रबल वर्षा को नहीं पाणीपाग केन्द्र मध्य आकलन करिछि। किंतु वर्तमान ओडिशा उपरे मौसम स्ट्रप सहित बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। एही प्रभाव रे विभिन्न स्थान रे वर्तमान जो भली करा जाइछि आपण को कहि रखुछु वर्षा जनित स्थिति सृष्टि होउछि। अलर्ट जारी करुवा जिलागुड़िक को बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि एसआरसी। वर्तमान 30-40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना अधिक थिबारु पाणीपाग विशेषज्ञ तरफरु मध्य विज्ञप्ति जारी। किंतु तेबे आउ 4 दिन रास्ता रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा को नहीं सतर्कता जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। निर्देशिका मनोरमा महांती कहिसंति जे अपरपक्ष 12 तारिख शुक्रवार ठारू राज्य में वर्षार परिमाण ह्रास पाइब एवं 13 तारिख नुआपड़ा नवरंगपुर जिले में व्यतीत सबुठी पाग मुख्यतः सुखिला रहियो बोली मनोरमा महांती तांको सूचना अनुसार मंगलवार राज्य में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा को नहीं बर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेरे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि बुधवार कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा गजपति मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ जिला को अति प्रबल वर्षा एवं बाकी राज्यर समस्त जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित पवन सहित सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु जो भली भाव रे ओडिशार लगाण वर्षा फल प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आमे आपनको मानकु कहि रखुछु ओडिशार 11 तारिख रे एक पुणी एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना अच्छी। लगाण वर्षा फल ओडिशार वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होइछि। सबुठी देखा मिलूँ पानी ही पानी। किंतु एभली एक परिस्थिति को सामना करुछि ओडिशा प्रत्येक जिले में लगी रहिबो तुहा को तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य जारी रहिबो। किंतु एभली जो भली आमे आपण मानकु कहि रखुछु जो भली भाव रे ओडिशा रे लगातार भाव रे जो भली वर्षा लगी रही ता निश्चित भाव रे कहिबा गले वर्षा मध्य जोर धरिबो एवं लघुचाप जनित वर्षा रे 11 तारिख रु 13 तारिख पर्यंत ओडिशा रे प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित मारिबार मध्य संभावना अधिक थिबारु समस्त को मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि। किंतु एसआरसी पक्षर जो भली आकलन कर जाइछि ओडिशा रे चारिआडे रहिबो पानी एवं लघुचाप जनित वर्षा रे सबुठी वर्तमान देखा मिलिबो पानी ही पानी। किंतु बन्या परिस्थिति सृष्टि होवार मध्य संभावना अच्छी। कारण एभली भाव में कही वर्षार परिमाण बुधवार ठारू वर्षार परिमाण
ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ତାକୁ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଏହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି 11 ତାରିଖକୁ ନେଇ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। 11ରୁ 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏହାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କୁହାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବିପଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ରହିବ ୟାର କିପରି ରହିବ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରହିଛି ତା ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ସବୁଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କିପରି ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏହାର ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 11 ତାରିଖରେ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି।